Karon usa ka full sleeve wrap around ang ato ang project ani ato ang client nga si Sir. Gikan pa ni siya sa laing nasod guys no. Kay no naa ni siya nga to katrabaho guys. So namarko ni si Busing usa ka cruise ship ang trabaho ani niya. Kunya ang amo ang project karon kay full sleeve wrap around ni nga mo ang pagkatrabahoon. So mao gyud ni ang pinaka first nato nga full sleeve tattoo, pinaka first nga dako nato nga tattoo season this year no, 2026. Ug hopefully nga daghan pa ang mga dagko nga piyesa nga matrabaho nato sa karon nga tuig. Ug kani si Sir kay dili gyud ni siya taga Baybay, taga Sugod Southern Leyte ni si Sir guys no. So medyo layo-layo pod og gibiyahon si Sir gikan sa Sugod padong nga rin sa Baybay Leyte no. So thank you so much Sir sa imong pagsuporta sa imong pagpatato diri sa Yunel Tattoo no. Daghan sa imong salamat. Appreciated kayo ang imong effort sa pagbiyahe pala nga rin padong sa Baybay no. So mao ni ang among giuna is ang lower part nya lahi po ni sa perminti nato nga ginatrabaho diri sa shop kani nga mo ang full sleeve nga pagahimuon karon kay colored ni siya ang amo ang trabahon karon. So kway sa kasagaran ako nga mga artwork kay black and gray man kasagaran akong itato. So kani colored ni siya guys ang amo ang pagkatrabahon. So sa lower arm mi nag-una nya ang target namo ani ni sir kay 3 days lang pero sa second day na mo nga tattoo session, nahuman na namo ang lower arm nya nag-suggest si sir nga magpahuway lang siya og mga 2 weeks or 3 weeks baron. Usa na mo sumpayan sa taas kay medyo sakit na daw no. So medyo sakit-sakit gyud na dihapon mga guys kay dili ba yapod lalim magpatato lagi labi na sa mga ingani nga big piece no. So thank you so much good kayo sir sa imong pagsuporta og daghang salamat og kita-kits na pod